Hadili na kabula na wakati asisi yakafanywa hawara hunda na tanabahi ya enamna ya pangao mtonzi apangana mnabokao enitoka kinyume etkea node namna panga ka amweshele yao ya opposition ndata wamehabarua kwamba sisi ziplaceza hatu fulani na fulani nika uwanduanuko ajarengwa sifa tukatusona masulaha nge wahenda amba ekawa nundo wajao nsu warenga kitaka zinchi baraka akawa harmuka wande utele delegation ya opposition harmuka assis national hauka opposition wa aminuka ya izo ya johamba izo wambiliana hasa lenda amba ekawa mvujo kamtsuhuji mtu wanojina abantu ngazorele robani yabo hoka ze places zakaya kajaka na haki ya urengaza places za opposition haukara nyisa reka na place 12 warenge 6 renge 6 ebange 6 ya haturito wanwa hatu kabjata wanfukana esita ya hawo watu wa hawo kwa data ehe ya kaendara bunguzo wa hatu yate wa heza bali yazimo harmo liste ha makusada ndoka oyatsiji opposition mboka aborsa ndoba nuzende yao ekangwa zo oyatsije abongwa zo mutujambeza mwa abondo bantu bandisale baya harma emifurano ya he opposition harma association shairu dija enchesa ya wakati ya renge khatwa ya pare asizi mashelo kanga mashelo ndoka decret numero 100 bahi wandu wa parwa mkanga bandova hechifanchi mkonsi wahesheka kutoka yansiasi wandu harme mahadiso pale mahadisando kwa hadisio kayunga kutoka na ndumengo mine wala mengo miraro wala 25 gaso harme mahadisi shabala kardedo kabalanga kufatwa ya rengwa dingoni yesa ya mbezi tukahamba decret 99 yo banda si wakarjeona wakatan wajana ay ibanu renge karari ya bafuni yesa yamba ukai karari ya bafuni hiyo yamba zenukuto zokaenda za hadisi ibanu tukaanzi sirendo rambe mahadisi renda rafikiriza nongo raja raveleshea baho amba tikubalisi inu au nje kubalisi inu walazi ndishondo shara ralete ngole jakansi usambe mahadisi ya amba sarono kaonda pia usauziniwa wange yo mongo ni mwenza na kwa kao zitolongisha ya opposition hanoko ya sisi ija wahenda mwishia societe civile maksus wetu wa harmao waro na waro hawamba sinchi na msheleo version ya mbane mwana mshohatu ya kama basi wewe data mbokaza na bosi romano hata kama mena kudomoro kama watu kahulwa hena mnari wonole jendo hada abo hawa hiyo jaka hawa nyangu msongeza rangundo wakati hiyo ya opposition de social media Juliza e communauté internationale ya ukai hawa ipepe au harma nsi si hawa bukawa kibalao amani wa hezi au katsa wanu hato wahenda waroha washemeza yabo bongwa hibenze maji ya roha wanu wajawa fanya misafara wende Addis Abeba habala mashaka mono ni akauroha kabanda ya kaunja harma bwibwi wala almuradi zerongo ngarushukuru yao ya kaya mahsus wananyasi walio harma zerezo zote pia hara ze Facebook rezo zote pia wazurumi yao washindi watangaza hawinji ezilo harma eti namna boko wafanya hazi inji rahani yobo kawa mbese opposition wefanya uka eni yabuwa telefoni bahanu eni yabuwa pashiba hanu tona mwanamkomori mshemezo hauka ensinge ndo ya hunde bahanu bokao keja faroneha nanuka rikana fursa ya mbao unafasia wamrutorongoa unafasia wamrufanya rongo fulani zenongo hizo wasionokaya na zelo zeroha ambaga ba mange iyo mongoni mwale chikuna kapola nongo hezerezo yabora ngundu wakati hiyo dunia waliso jihashimisha rija hata ho mwiso mono
fanshia declaration handani ya hemanzi wa bili sous secrétaire général wa Nations Unies yafanya conference de presse yarudi yafanya declaration ya honesa yaka ezijiriwa harimo maswa Komoro kazimenaseo usalama wa nchi ketatosha rejari waswili wacha bafanyishia declaration ya bili yafanyishiwa ne oya waonesa yaka ya rijota ezilio harimo ya Komoro zitanganye ezejanibu reopposition reyezi re société civile wakati mazima waonezi toka mapsondanezi mafsus wabirilie amanili yo harmaiti watekeleza waja uyaka gabadukja mission wa harmaiti mission yo ija waja waonana nezi janibu zote waonana ne pouvoir waonana ne opposition waonana ne société civile amdoreje ya wana beukaki nyumenizo amin sufu ya majuzi ya ukaondo wa wapara msu amin ukaondo wa wapara haukai wakati wa haja wawamba ukai hunu mchamsa heli na mwende ba hunu kauti kodo gemrajo para mrajo mdumizi msu amin ukazono kwa zapi wanro wa jaha waka wajuliziwa isido harmaiti wa haja sote pia ni wao waonesa ezilio mafsusu ya opposition ribalia le katiba lukao rilifanya laone semiwario ya kisharia uharmezo bukundo ya zaliafa nando wakati ya paramkonsi wa assise national ya assise hiyo ya tukubali ya opposition ya bahende delegation ya hayo nando wakati ya jala wana conclusions za assise ya rudi enda mwendo tena ya jaya kaurudi ya rware sharia chasa nando mdangusa eco constitutionnel ukao iyo itongeza mafsus wanuandobokao kwa tuchishughulisha na ndogo za siasa rambao societe civile sha waonuka aweka yetiwa suli yao yetina master ya sharia awakaba tuchudoro waliyo nonge emajipia ya Tanganyika nando wakati yarenga karari ya upara vote mwezi mengomiraru ya juillet wakati kao riwasula tomezi wa juin umuso hao rahisho rendo ra vote mchezoni na weshara ya mchinzi riloni shorasha tubadiliha shamba ukaya eladimuo e decret joka upara ze vote ganjo irengwa tsingu mengo shenda kablia ya hosi kwa hezo ne kairengwa ganjo tungane na ndogobili des listes za honwa joka vote disho honwa joka vote ganjo se nongezo sitanganyie ne decret wakati rengwa gamwesheleo ya ka president Sambi aparofanya decret irejezwa lingoni asibabu yoka zelisti kaseka gamwesheloka wakati wa kililu rejezwa decret kadombili le cour constitutionnel mongeri kabdeka pambango anzo resefo genari ibire zentia za kisharia za lazimu zehatwani mikonzi stehiza si humengoshenda wabango parowa monti towe sharia onodo kenda wa vote bili zelisti sa hondo joka vote na zone ngoso sundaro kabati ndati meitoa nge wananyeswa waja waonwe hawahiro wakauroha ngahira nzarika ulida kaya wajuhamba shawara ne sokainu misio bimano kawani wangu waja wabimezi lo harmezi wambilwa warejei owa waruma shari jo kandongondaro wa Zambia ya community international rawe jaruhaba bimana yoka wa Zambia wandu bokao wa una wakalo harmezi wambia hukahindi eza handani rejari hundu kaya izoezi wambao kaya toilettage de la constitution yani wana article wabadili wao batwa na article baba ka gabo bizowamba constitution gerwao budget inji yebonge na ratowe ma vice président ratowe gouverneur rimende chef de village bon chezo waja hondo inuti toiletage bimana oiti na article badiliwa shinu sharinga shanyumeni shatwandi sarango ndo atomus abo musamramba na uharmesu kale wasulinya monsi warudi waja hondo mada ya bili waja hondo ka emkonsi wala timu tsanganyo wa Komoro
kujafanyisha tena mna lazima warudi wajione wacha uyaka anusi isi ni afrikani anurisi nyele katiba la fumboni la kufanya usalama ni amani ya hesi yinu uharma baadia miforano ya kutu abangesi wandu wakonga rechikisokaya si mongoni mondo wasiele katiba hilo abo sisi wandu wakampa kapcho pawo mungeza longo izo fondaro waroha ribaki opposition monoka haini sawandu wendo lisa ni mduku tsore juzi watamalawa balwa lazambisho kaya sivwa officiel sha ezalawa zilawanuka uharmo konti wafanyishia nwaksho raiso he dawla hakubali uja ya dungele katiba la fungo monsi iso journal ya Mauritania wahamba waonese zambishi hayaruka monsi doste le katiba la fungo mbili dozia se vote ya paroa nanya ndaru ukawa pia wakati wazima waonese lo masuala izo njoma biendo ka opposition hata wakati delegation la bana riwambi ya warusi satika yabo ya kaenganyi tayari ya mahadisi ya hanune yesi ramba emasula ya hensi yinu ya ondo ya retongeza rilo harmazimbalizi ebangeni sawa jotsa wa mahadisi gastarit ketzvazima rambe ezilo masulaha wawambe zahawo riwonenzi ya tobira ke masula mane zolewemba uka siwa parako ajaja zonda kajasfai muge dabo ensi aba gaste harmo hawa hiyo ngwa hivenze garjo kaya kartu zomba myezi au kama mimi hata jana nga mrongo mchundo sikuwa duni para shaminga mrongo shahidu kaja na tsishama konsei wa hazali wa mrema wakahamba kaya ibano inguri beho bale akai kabla zimuriketsi bazima rione masula ya henzi shake kabla zimu rinde bantu bokunga ndora ari mukuru ekale uri harama hadisi ya tunaona nyasa ekale wo hateza mbaone makumbumani garambona muisanga ibamu ngatoka ndela mungeyo de bana bakosi wasanga shangao yaka enitambuzi kyondo jabanu izo tambuza ho komonirangu okanga mtwa okaya ekale wo maudu nyezi ngona tanglia tanabahi yare jedingoni shika maudu rendo jadwa sujibaha wakama sala ni lezi jiro harmaze timi ba remember ko fulani ba remember ko kaza bale jo tambi hade ran yarao ngeyo nde mana ko sisi iso kweli jana buza mboka ebanu umaka ushindana na mijana na mondo mali ndata eturiende uhasheje ndi hadi habari ndo hasheje ndi eturiende uhasheje au ndo habako ikendo mtoka hulida sikatujwa hasheje katujwa ba garjo wa komori wafumoni watsinzima waloba zima haini mndu yalone kwa ya hai waonde ruwa ruwa ezabili karjafanya makusudi ya kaya abantu ekamu nyikatira isi zitende rifanya makusudi ya ka ekari wanelia ensi urumishi hasharia yavoye mzwalie kauruma kujuruma salama yemumwalie kauruma yarumeha amani yemkomori mgajotombiwa yarumeha salama na amani sikarja zilinda wala kabati ya zombe ya ukamdu ya rumama mfukare ya roha haboriho ikengutwa rejeziwa shamnyezi mgazi fanya mngabo sisi kateto tabando kaya narani lawo sharia shahatu okakartujua engarjo henda ukarakaenda kartujua yo tumnyezi Mungu mangezo ronondo ka narwanile masulu hake ngabo kwezi vanura wasuliba ngamona wezilio harmai amtwandi sezilio harmai mimi ngamnongo shahila basi na mezimine ba mananyasi gouverneur Salami hajabanu harambia ukaya na mhatorito kamchi akema lidori wa ngazita wa opposition pia kwa toka zwa ni hadisi hiyo kubanu naipua na mine certitude hapo umandani amandani okanga lazimuo emruoi yafanya hata nitu wadoko ka vote batike mrujo shindana na ekati mwana mtito wa mahamitsa teni mru ya bali kati kema Emange kamdu shangazwa sisi samba izo mimi ngamziju
hauka wakati wa asisi nationali mimi turumyo wandu watsanu bana ni mndu kutsoja na bokanzo aba mimi biti mndu tsoparo na bokanzo kamna rende eshini beho himi bahenga mumla benokate wa mwiso hana byokatsa banje nhambye ekakujaja garandora mndu watola dwani rone kabalo parukana bano ngo riheza mo juje ndi wafungwa sambenda wa wambye ukadamita ya bano shami himi na mdafi upresi wangenzi tayari nije harma mkonti bukawo kuti na masuda hapo mungu aboliwe mimi nitaja banu nimwambie ni na ukabanu fulani kaja fanjau au fulani sisi jau hizo mahakama ndio watu wao chezo rambonoka izoriwonao rajo karombo Mwenyezi Mungu dengeba nunga nuka fanyodo ngozoka wasuluhishe dengeba nunga fanyodo ngozoka emiyare ndanai nendeza hambwa zitikeza Muhammadi ziracho izahabudu abolewo garwa suloma kamyoka Jose tiro habaro enda bushi tiro hatsande pa bahire de hama problem onende bushi na ruhende pa ebanu ho mimi tsizilo tsidi sireje yuan ngabo mzima hamwe ambassador ya Paranamoka bandero raporuka wa kabushini ariho na nani ambassador Iran samba ansoka naezi njenda Iran leo tsitoka mondo Iran atsaheri abo mipango yopia nje kimoro baba Manga mizo na kanza mwambie nduka sisi karnausi ya zebwana. Ni zoka wombasiri hunrega tu bitu. Shaze bwana karnausi. Karnausi ya zebwana. Mungenge lazima mke hashiri ya ukaleweza ngwao.